Jule dri nasul guntam ponga sinangel ngula nasul karchagun. Karsanjak gyagatang gyanare sansam seka zintaps chakan be jaste yulton la tonskan gunla dring lena tatkus juches tang delte zatgo jigitalik zato. Dring Ladakh senanga stakchat la kalkane sample gune thone sample sungchu sobgya de report positive bingtenok I thone sample chukshik le zong netang sample nishu sabdun Kargil zong ne inok. Yang depun gyalpi wangyale Lieutenant Governor R.K. Mathurlal Dunjak ni se lockdown zaches la doton zato. Ziksang tanasul gunjipsal tangyampo. Shidlon Narendra Modi diring gyagatang gyanare pare sansams galwan nase ka zal dawe jaga zintaps chakanes kaps yulton la tongskane magmi spau gunla tatkus jua zateno konge gyanaga lan takpo salenjik gyagar jizde goskani yuljigino yang tus lebachik gyagar lan tangche senanga gyabadukches manok molto. दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। Karsanjak chanla galwan nase ka gyagatang gyanare sansam se ka yul niske magmi parla zintaps chakan benanga magmi sponbo chik tang magmi kyoktong churgu yulton la tongskan gune spur diring le lepte inok yang memang mangpo jik jalzom skyote yulton la tongskan is pau gunla guldar tang nyampo tatkus juste inok. Lada ujungazde Lieutenant Governor R.K. Mathur zal dawe jaga galwan nase ka gyagar tang gyanare zingtap se nanga magmi sponbo tang kyoktong tongskan gunespur dering lea leba chik I magmi sponbo gunla tatkus jua zato. Le nanga I yulton la tongskan I magmi gune sive nanga dering tatkus juche se zatko jigetalik zate inpin le Lieutenant Governor R.K. Mathur magmi gune yulton la rangshok salkan bo
Tonmet chaches manok machat pe ive jaste ladak spagun tang yul gangpe semshuks gun sansam skopche senanga ma stanpo chaches inokmeltok. Koi tuskap zurpe skaps ladak spa memans gune yule thoga dat ma thonpo sonte nasluk skazukshik bingnang yul skop chokpa jukste yote inok yang I tusgun yule siwatang chewa gun stanpo borin inokmeltok. Inatuslas kujaps mature Tongskane nangmi guntang nyampo shatang munchua zadenjik Tongskan gune semyid la dewa thopches la smalam juazato. SNM manka ena yulton la Tongskan magbini spao gune spur la dering postmortem zate rangran skeyul la danskel jua chik la nangpe tsogdu se tipa piti kunzang sospe la sanpa gun smanka ka jalzum skyote guldar tang nyampo I Tongskan spao gun la takus tang danskel juazato. Gusotenok ki ngata dachik thaljik ne pharla ten ngata gyanagi samsamsika ten ngata gyanak nang ngata gyanagi magmi nang ten gyagari magmi junga ten ngata yokta chik bing tenok ten yokta o sel mitup chespe jaste ten jaga ten yokta o chenmo chen nang ten dang zal zawe pitok ten ngira samle sante do tv gyute ten akama ngata jingmu ngata gyagari army nang ngata Chinese army junga mane jingno khante songte tenanga tene colonel jig nang yampo tene ngata jawan nishu tene te kadang tongskyak ju ngata gyagari choksne tene teo demba ngata gyagar pa changme phia ladakh pa changme phia ma shkomo chani nasul jiginuk jadana ngata hunmed la dering isuk ngata nasluk jigjung chespe jaspe ngata gyagari army ngata nuru nishu te ka ngata dang tong shukserak te dering aja nasul sorkane nangsim tene ngaje ladakh nang pe chokdu si choksne tene dering I tongskan gulla ngata tek tatkus juala tene ngaje dering ka ni chawang ishu jig ngaje ka shkot juspun ngaje yu tapik marik ngai choche sotpin in nang tene daksa ngata I covid-19 in nyam de jaste tene ngata kakyap nang pe expel tiotyak tene te sangba ngaje lagle ne na khon nang ngaje nimang pojiga ngaje shkot majuspin भारतीय जनता पार्टी करगिल यानलागे चोक्स ने ग्यागारे मागमी तंगयामपो शाचा उंचुगा जादेंजिक ग्यानागे शिजिने इप्स चोस्ते मिया तुगा जादेंजिक ग्यानागे चालक उन मिकोलचेस ला स्कच्चा बोदा जातो जिस तरह कल जो हादसा वाक़या हुआ हमारे जो गेलोन वैली में इसका हम पूरा भारतीय जनता पार्टी यूनिट करगिल हम इसका मजम्मत करते हैं और इसके साथ साथ हम अपने देश के जो सिपाही जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और साथ साथ उनके घर वालों को भी हम इस दुख भरी घड़ी में भी हम उनके साथ शाने से निशाना हम उनके साथ खड़े हैं तो लिहाजा हम आज हमने ये यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करगिल के यूनिट की तरफ से हमने आज जो चाइना के शी जिनपिंग जी की हमने जो पुतला जलाकर उनका विरोध किया है और साथ ही साथ में हम मीडिया के माध्यम से ये पूरे हिंदुस्तान के आवाम को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह करगिल के आवाम ने 1999 में जो जिस तरह हमने पाकिस्तान को यहाँ से कसीट के बाहर निकाल ina tsosla lejong e congress committee thipa sing namgya liang dring yulton la tongskan gulla guldar tangyampo tatkus justo ngati petroleum point bo pp14 jete ngan ne palanga tan te ngata petroleum train juk sanotu ngati sagat no ju te ka dang genuine chance te ste ngati jawan le ngati spao nishui rangshok rinchan gun gyagare toni pe dang sala jat chipatengi khongcha mamma ni mane is rangshok salches pola pat mane ra yulton la tongshes po 나저도 마스크 뭐라 봐 진낭나 뿌라 레와라 코네 이 랑속 사가는 만에 kodlamen 미차 congress party chona ladak pe mimang sama chap jutengi khon nang sang tang khon nang mi tang khon ngi changma mane ka shasang un chachu nyampo ta gyana gata tus polet to noking ata gyana gale sante ngata ika lanjik sal go su makhak chan no gyagar juang taman samba gyacham sakol gyana ga hamesha ngata nyabino no ina zonga di jaga mamang pega khon ngata karunga di raluk swas ke to te sambe kana ma hamesha gus pe chan no ju ta tus polet to no gyagar juang kadu ngata border ngata strategy ngata chostu du te sambe goman ngata samba sala jate ma jawab sante ki sal go shuspo matu su gos do man teo sal jate ngata last mi man sa congress party sone man mixaling e jo upload
Lirzong ne COVID-19 ne natpa tuk tang Kargil lirzong ne natpa chik gyalte diring smankang gunne putenok. Iwo tang nyampo lirzong ne natpa tukchu raruk tang Kargil lirzong ne natpa ngishur saruk dasa tsukpa gyalte nok. Yang lada ujung ngazte na marchel dane phala diring tsukpal doms natpa gupchu kognis gyalte nok. Chok janjig ne COVID-19 ne stakcha de sample na diring lirzong ne sample chukshik positive bingtenok yang Kargil lirzong ne sample ngishur sabdun gune report positive bingtenok. Iwo tang yampo lirzong na active case gyanang choa tang Kargil lirzong na active case jib kya urdunchu tongu tetel doms lada ujung ngazde na active case e tangska diring tsukpa ngabgya gupchu kobshi ka leptenok. Lirzong na natpa ji maltox COVID-19 es manka na borte metenok janyang natpa gyanang chukshik gun rangrang kampe na nga soso ajukste yotenok. Ina tsosla Kargil rzong nga natpa dunchu ton nga covid smankang natpa ngibgya gyachu kyabgyat rangrang kampa soso tang natpa gyanang churu covid care center nga bote yotenok. Chok janjig ne jungtse talik pe chok ne junglam chenmo gun rkyute motor korlo sanitize choches tang bespa gunla covid-19 es takchat zadenjik inok. Khalatse checkpost ka dang bespa ngapchu ngapshi tanker tang truck e driver tang helper gyanang sumchu sorgu gunla screening tang upshi checkpost ka bespa tang driver gun thetel doms minda ngapchu ngabdun la screening chostenok. Yang le chosla I gyalam gun rgyute yongkane tanker sumchu sobgya truck jipchu jargu bus chubji tang motor kurlo chun ngis gunla sanitize chostenok. Lada ranskyon suspe depon gyal pi wangyal tang depon zon ba tsing sangduk niske lada hujung ngazde Lieutenant Governor R.K. Mathur tang yampo tu azate lerzong enanga ardunjak ngise lockdown tang chesla doton zate nok. Ina dotone skorla depone chakde jik diste COVID-19 e natpar gyasen yotkan e nasluksle skorlang shada zate yote inok. Kargil Zonspon tang Disaster Management Authority thipa Basirul Haq Chaudhry sangku tang tai suru urzongkha gune zikskor zate ngetuk ngortak chakane COVID-19 e positive case gune fia quarantine tang isolation e talik choste yotkan gune chol statok ansat lena zato Zonspon e urzongkha niske nanga ngetuk positive case binkan bejaste naslux binte yotkan be urdonglen kazui chuente skola tosdur zateno itus Zonspon e deliot urzongkha e khamte sponbo gunla positive natpa gun jungsir talik pe statok na rangra e khampa borches tang jungi choks ne gozdome japtok chama tangches la kaspeltok inatusla kon e positive case gun sample gun lente samyan gyospa jipcho de fia kalches la kasala zato kon e sanku tang tai suri zikskore rings la memang se thusmi tang ngazde thusmi gun tang nyampo thukte isolation tang quarantine lasir COVID-19 e goktap se fia lagle na kyon yotkan be nanga jungse talik pa rox zaches la jua pulto. Ladarans kyon sospe depon junba tsing sangdu be Dirings company na solid waste management e nase ka zikskor zato. Itus depon jonbe iveka therela yotkane charji July date says nishu tsukpe tutsa de na dub chukches la deliot executive engineer la kasala zato. Inatus la lerede project director e solar panel e lasgun junel date says sumchu tsukpa dub chukches e lokhel sala zato. Ladanam pe tsokdus zanskar yanlar e tipe ujuk se na zanskar yong se gompa tsokdus e tipa zanskar goba tsospe tipa tang Anjuman Moinul Islam padume tipa gune tsospa jik tsoste lada ujung azde tsosne junel de tses chugnis ne phala standard operating procedure laglen na kyon yotkan iskola tosdur zateno. Ina tsospe na thakchat rigang lenteno kaw nangshin red zone kyaptak choste yotkan Kargil ne gozrik khakcha ne skalden zatkane motor khorlo thete janyang sujige motor khorlang yong chukches manok. Memang skunla social distancing thete janyang COVID-19 e goktaps kunes korla akshot ne pitmo tang lungnak tsukpa loudspeaker gyute memang skunla hagos pelches tang zanskare memang skunla COVID-19 e stakcha choches la doctor tang khamste lashet pa thebas coaches e fia doton choches choksgun thete no. Lerzong na COVID-19 e positive case gun rkyasen yotkan gun na borte Young Dukpa Association nubre choksne ladaranskyon tsospa lea COVID-19 e goktap se fia chalak nyoche se fia ngulroks bum chig nang pet saltenok. Inatus la tsospe choksne stingjin kazuk rokshiang goz nang ranskyon tsospa roks zat
chokpa in moltok deponjon ba sing sangdu be I tuskap zurpe skaps rox daches pa chokspe tipa tang tusmi changmala tukje che justo ina deces ngishu tsakshik po zamling chil danika yoge jare tsular sinjik tangenok ivo tang delte mahabudi stona seka योग लापचेस तंग देलते डिग्रीम जादिन योटका ने द्रीन खाक पोजिक्सांग गोमियासना वो त्रियाक तदासना यानी वेविंग पाम ट्रीज तेने गोमा लकपा इसका खतो का खिर्चेस तेने उक्सपो कुदेना लेफ्ट साइड का क्योंचेस तेने उक्सपो बंचुस ते माबुरा उक्सपो लेंचेस फुचेस तेने उक्सपो लेंते खतो का लकपा क्योंचेस ते उक्सपो कुदेना yang right side ka churches then yang looks the testing ne pada hastasana churches suka da high bp yotu ya migraine ne gotsak yotu ya pregnant women chikindo I pada hastasana uchu amazat baki iwo blood circulation if yamma gelaino then ngati nervous system ni yamma gelaino then internal organ ngati totpena chamshik organ yot te changme yamma gelaino Inaw tangyampo dri nasul gunthon jule